Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyina al-khidir Abil Abbas Balya Ibtimalkan alaihissalam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya isholihin wal ulama il-amilin aina makanu min masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya is'atil ladina balagudina fi buldatina Indonesia wa khususan ila hadrati muallifu hadal kitabin nasoihid diniyah wal wasoyal imaniyah Syekhul Islam Barakatul Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Ali Al-Khadad Qaddasallahu sirahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa khususan ila hadrati walidayya khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'un lillahi lahuma al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa asyatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadal masjid mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya badi'as samawati wal arda ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil barra wa tariqatil bayda wa tamassuki sami bi haqqati da'wati wa tarbiyati awliya tis'a warzuqna kamalat tiba'i khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmi nabiyyin wa fasohata khidil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati zihni wal aqli wa akhrijna min dulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Ibu-ibu sekalian jamaah majelis Rikhlatul Ruhaniyah Auliya Tis'ah, wisata rohani Wali Songo, Pasujudan Songo Langit, Riyadus Salikin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kita sekalian senantiasa mendapatkan jujuran, mendapatkan limpahan rahmat, barokah, maghfirah, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabul ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaful zikri, halaqah zikir. Kita berkumpul duduk bersimpuh sejenak meninggalkan seluruh aktivitas dunia kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap, barokah, mengkaji kitab An-Nashaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada siang hari ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dengan wasilah tabarukan kita mengaji kitab An-Nashaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah, pasrah, sumarah. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita sekalian buah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas
seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya, dan akan menjadi bekal kita ketika kita kembali pulang ke kampung halaman menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab Al-Aswa'iqud Diniyah wal Wasayal Umaniyah halaman 206 baris pertama dan seterusnya. Kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakkuri, serta kita telah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ra'ayna antaskura torfam mimma warada fil jihadi minal ayati wal akhbari fil amri bil jihadi fi sabilillahi wa fi fadlihi tasmiman lil faidati wa hadzal mawdi'u min ansabil mawadi'i lidikri dalika li annal jihada min aqsamil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari wa huwa a'laha wa asrafuha wa afdaluha li annahu amrun bi ra'sil ma'rufi alladhi huwa tauhidu wal islamu wa nahyun an afhasil munkarati wal asamil ladhi wal kufru wal israku billahi wa awwalul jihadi ad-da'watu ilal islami sumal qitalu bisayfi wa waroda bil jihadi minal ayati wal akhbari ma yatulu zikruhu wa yata'azzalu hasruhu wa nahnu nazkuru
bizikri hadal asli syarifi asli syarifi min usulid dini min usul dini alladhi a'azzallahu bihil bihil Islam wal muslimina wa adalla bihi syirka wal musyrikin qala Allah ta'ala kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wallahu a'lam. Kita artikan kembali ke halaman 205 ayat baris pertama ya. Kita artikan dan kembali ya. Wa qad ra'ayna dan kami telah melihat antas kuro bahwa kami menutur torfan sedikit mimma waroda dari keterangan yang waris fil jihadi tentang jihad minal ayati dari ayat-ayat Al-Qur'an wal akhbari dan hadis-hadis Nabi bil amri dalam perintah bil jihadi melaksanakan jihad fisabilillah atau di jalan Allah wa fi fadlihi dan dalam keutamaan jihad tasmiman untuk menyempurnakan lil faidati faidah wa hadzal maudi'u dan tempat ini min ansabil mawadi'i adalah tempat yang paling sesuai zikri dalika untuk menutur keterangan mengenai jihad li'anal jihada karena bahwasanya jihad itu min aksamil amri ialah di antara bagian-bagian al-amri bil ma'rufi amar ma'ruf wa nahi anil munkari dan nahi anil munkar wa huwa a'laha dan jihad itu adalah yang paling atas asrofuha dan yang paling mulia afdaluha dan yang paling utamanya li'annahu karena bahwa jihad itu amrun adalah perintah biroksil ma'rufi kepada pokoknya perkara yang ma'ruf
alladzi huwa tauhid, alladzi huwa tauhid, yang dia itu ialah tauhid, wal islamu, dan Islam, wa nahyun an afhasil munkaroti, dan melarang dari perbuatan munkarot yang paling keji, wal asami, dan dari perbuatan dosa, alladzi huwal kufru, yang dia itu ialah kufur, wal isroku, dan musyrik billahi kepada Allah, wa awalul jihadi, dan permulaan jihad itu ad-da'watu, ialah dakwah atau menyeru ilal islami, kepada agama Islam, sumal qitalu, kemudian berperang, bisaifi, dengan pedang, waqad waroda, dan telah waris, fil jihadi, tentang jihad itu, minal ayati, dari ayat-ayat Al-Quran, wal akhbari, dan beberapa hadis, maya dulu, keterangan yang panjang lebar, zikruhu, penuturannya, waya ta'azzaru, dan sulit, khasruhu, dihitungnya, wa nahnu, dan kami, nazkuru, akan menutur, min dalika, dari ayat, dan akhbar itu, sa'ian perkara, yasiron, yang sedikit, tabarrukan, sebagai tabaruk, bizikri, dengan menutur, hadal asli syarifi, pokok yang mulia ini, min usulid dini, dari pokok-pokok agama, alladzi a'azzallahu, yang telah Allah memuliakan, bihil Islam, agama Islam, dengannya, wal muslimina, dan kaum muslimin, wa azalla bihi, dan Allah merendahkan, bihi syirka, kemusyrikan dengannya, wal musyrikina, dan kaum musyrikin. Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kamu, al-qitalu, berperang, wahua, padahal perang itu, kurhul lakum, sesuatu yang kamu benci, wa asa an takrahu, boleh jadi kamu membenci, syai'an sesuatu, wahua, padahal ia, khairul lakum, amat baik bagimu, wa asa an tuhibbu,
dan boleh jadi pula kamu menyukai syai'an sesuatu bahwa padahal ia sarul lakum amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu Allah mengetahui wa antum sedangkan kamu sekalian la ta'lamuna tidak mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita an-nasoihud diniyah wal wasoyal imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur qiraah serta diskusi kita pada siang hari ini. Kitab an-nasoihud diniyah wal wasoyal imaniyah yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Dengan usaha ikhtiar kita ini, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, marilah kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Qabul ya Rabbal Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li akhwanina wa li jiranina wa li aswali asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbighfir warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka Allahumma rabbana atina rahmatan min indika wa hayyi lana fi amrina rasyada. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasulah fakunna ma'asyahidin. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa barikna ramadan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Saya mengingatkan insyaallah nanti malam ada acara silaturahmi akhir tahun, waktunya habis isya, paling sampai jam 10 lah, kalau bisa ya jam 9. Nah, yang bakar-bakaran nanti habis itu ya. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan nggih. Bebek. Tak potong terang gambar. Potong pitik.